बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया का इख्तिताम कब होगा? तमाम मज़ाहिब की किताबों में खुदा का जो वादा मौजूद है, आखिर वो कब पूरा होगा? क्या इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर 4 लाख साल बाद होगा? दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़वाम में मौजूद नज़रियात इस बारे क्या कहते हैं? क्या किसी किताब में क़यामत के दिन की तारीख लिखी है? तो अगर आप इन्हीं सब सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नाज़रीन, दुनिया का इख्तिताम ये क़यामत का एक ऐसा मौजू है जिस पर मुख्तलिफ मज़ाहब में मुख्तलिफ ख़यालात मौजूद हैं। हर मज़हब अपने अकायद के मुताबिक हमें बताता है कि क़यामत कब आएगी और इस दिन क्या होगा। मुसलमान जहाँ इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर और दज्जाल जैसी निशानियों को अहमियत देते हैं, वहीं ईसाई, यहूदी, हिंदू और दूसरे मज़ाहब भी इस दिन के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं। बाज़ मज़ाहिब के मुताबिक क़यामत बहुत जल्द आने वाली है, तो बाज़ के नज़दीक ये बहुत दूर की बात है। तो यहाँ सवाल ये उभरता है कि क्या दुनिया का इख्तिताम सबके लिए एक ही होगा, या हर मज़हब अपना अलग वक्त और नज़रिया रखता है? और वो कौन सी निशानियाँ हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकारों को बताती हैं कि क़यामत कितनी करीब है? आज हम आपके सामने इन्हीं तमाम रिवायात को रखेंगे कि आखिर क़यामत के आने में कितना वक्त बाकी है। नाज़रीन, आपको 21 दिसंबर 2012 की तारीख तो याद होगी, जिसके मुताल्लिक कहा गया था कि इस दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ये तारीख कदीम माया तहजीब के कैलेंडर से ली गई थी, जिसके मुताबिक 2012 में उनके कैलेंडर का एक चक्कर खत्म हुआ था। इसी तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब में भी क़यामत का वक्त मौजूद है, जिसका जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। इस दुनिया में कई ऐसे अफराद भी गुजरे हैं जिन्होंने क़यामत के दिन की पेशन गोई की और दुनिया को तारीख दी, मगर वक्त गुजरने के साथ वो झूठे साबित हुए। 19वीं सदी में एक अमरीकी शख्स विलियम मिलर ने 22 अक्टूबर 1844 को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की तारीख दी, लेकिन जब कुछ भी ना हुआ तो उसे द ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट का नाम दिया गया। लेकिन जब हम मजहबी किताबों का रुख करें तो इनमें भी इस बात का जिक्र मिलता है। नाज़रीन, मत्ती की अंजील के बाब 36 में लिखा है, लेकिन उस दौर और उस घड़ी को बाप के सिवा कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते और ना ही बेटा। लेकिन इसके बरक्स किताब मुकाशफा के बाब नंबर 10 में मज़कूर है, और जब वो 1000 बरस मुकम्मल होंगे तो शैतान को रिहा किया जाएगा और आखिरकार उसे झील में फेंक कर ख़त्म कर दिया जाएगा, जिससे जाहिर होता है कि बाइबल के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा दुनिया पर आने के 1000 सालों बाद क़यामत बर्पा होगी। नाज़रीन, जब हम यहूदी किताबों का मुतालिया करें तो उनमें आखिरी दिन को यौम यहवा कहा गया है। तालमूद में लिखा है कि ये दुनिया 7000 साल के चक्कर में है, जिसमें से 6000 साल इंसानी हुकूमत के, जबकि आखिरी 1000 साल अजीम निजात दहिंदा के हैं। नीज़ ज़रतश्त मजहब की तालीमात के मुताबिक ये दुनिया 12000 साल पर मुश्तमिल है, जिनमें से आखिरी दौर जिसमें हम जी रहे हैं वो 3000 सालों पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, अब हम सबसे दिलचस्प तारीख आपके सामने रखते हैं। जब हम हिंदू मजहब का मुतालिया करें तो उनकी कुतब में इस दुनिया को 4 युगों में बांटा गया है, जिनमें पहला दौर सतयुग था, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर और चौथा दौर कलयुग है, जिसमें हम सब जी रहे हैं। नाज़रीन, हिंदू मजहब के मुताबिक कलयुग का कुल दौरानिया 4,32,000 साल है, और ये दौर महाभारत और भगवान श्री कृष्ण की वफात के बाद शुरू हो गया था, और आज यानी 2025 तक सिर्फ 5127 साल ही गुजरे हैं, और अभी मजीद 4,26,000 साल बाकी है। यानी हिंदू किताबों के मुताबिक इस दुनिया का आखिरी निजात दहिंदा 4 लाख साल बाद आएगा और दुनिया को तमाम बुराइयों से आज़ाद करेगा। यहाँ हर इंसान के जहन में एक सवाल आता है कि आखिर इस तवील दौर में मजहब की हालत किस तरह बरकरार रहेगी? तो उसका जवाब भी इन किताबों में मौजूद है। पुरानों में लिखा है कि हर वक्त हर लम्हा इस जमीन पर ऐसे लोग हमेशा मौजूद रहते हैं जो लोगों को खुदा के बताए हुए अहकामात की तालीम देते हैं। नाज़रीन, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है, इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ग़ैबत इतनी तोलानी होगी कि इसमें तमाम लोग उनके ज़हूर से मायूस हो जाएंगे और उनके ज़हूर का इनकार करने लगेंगे। इस रिवायत से हमें आखिर ज़मान के तवील होने का तो अंदाज़ा हो जाता है, मगर अहले बैत ने उसका वक्त मुतय्यन नहीं किया। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का वक़्त मुअय्यन करने वाले झूठे और कज़्ज़ाब हैं, क्योंकि उसका इल्म फ़कत अल्लाह की ज़ात को है। इसलिए इस्लाम में वक्त तो मुकर्रर नहीं किया गया, अलबत्ता अलामात का जिक्र मौजूद है। अहले बैत ने कई सौ साल कबल हमें आगाह कर दिया था कि आखिरी दौर में क्या होने वाला है।
کئی ایسی نایاب کتابیں ہیں جن کا ترجمہ نہیں کیا گیا، مگر ان میں ایسی دلچسپ روایات موجود ہیں جو آج کے دور کی عکاسی کرتی ہیں۔ نیز امام علی علیہ السلام نے اپنے خطبات میں عراق، شام، فلسطین، حتیٰ کہ امریکہ کے حالات بھی بیان فرمائے ہیں، اور امریکہ جیسے ملک کے دریافت ہونے سے قبل ہی امام نے اس کا نام اپنی زبان میں بیان کیا تھا۔ ناظرین، ان تمام روایات کو ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ قدیم تہذیبوں میں دنیا کے اختتام کا تصور مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ قدیم مصری تہذیب میں یہ مانا جاتا تھا کہ دنیا کا خاتمہ رہ کے ذریعے ہوگا، یعنی ایک آسمانی آفت یا قدرتی تباہی، جس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوگا۔ اس کے مطابق ہر دور کا اختتام ایک نئی پیدائش کی صورت میں ہوتا تھا جو زمین پر رات دیوتا کی قوت سے جڑتا تھا۔ یونانی تہذیب میں پلوٹو نے دنیا کے اختتام کو ایک عظیم مارکے سے منسلک کیا تھا جس میں ہر انسان کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ یونانیوں کے مطابق ہر دور ایک مخصوص چکر کے تحت چلتا ہے اور اس کے اختتام پر نیا چکر شروع ہوتا ہے جس میں عدل کا قیام ہوتا ہے۔ چینی تہذیب میں ینگ اور یانگ کے اصولوں کے مطابق دنیا کے اختتام کا تصور تھا۔ اس کے مطابق ہر اچھائی کے ساتھ برائی آتی ہے اور ہر چمک کے بعد اندھیرا ہوتا ہے۔ چینی عقیدہ یہ تھا کہ آسمانی قوتیں زمین کی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہیں اور ایک دن اس کا اختتام ہوگا جب تمام چیزیں اپنی تکمیل کو پہنچ جائیں گی۔ سومیرین تہذیب میں دنیا کا اختتام ایک عظیم جنگ سے وابستہ تھا جس میں تمام دیوتا اور انسانوں کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کے مطابق خدا آنو کی سرپرستی میں ایک فیصلہ کن مارکے کے بعد زمین کا موجودہ چکر مکمل ہوگا اور نیا دور شروع ہوگا۔ دنیا میں جتنا بھی وقت باقی ہو، ظہور ایک حقیقت ہے جو اللہ کے وعدوں میں شامل ہے۔ چاہے کتنا بھی وقت درکار ہو، اللہ کی حکمت کے مطابق تمام نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا، اگر ظہور کی نشانیاں پوری نہ ہوئیں تو کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا، اللہ ظہور کی رات کو اتنا طویل کر دے گا کہ وہ تمام نشانیاں ایک ہی رات میں پوری ہو جائیں گی۔ یہ روایت ہمیں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتی ہے کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے، اور جب ظہور کا لمحہ آئے گا تو دنیا کے نظام کو بدل کر رکھ دے گا۔ آج جب دنیا ظلم، فتنہ اور فساد سے بھری ہوئی ہے، مختلف مذاہب اور قومیں اپنے نجات دہندہ کے انتظار میں ہیں۔ مسلمان امام مہدی علیہ السلام کی راہ دیکھ رہے ہیں، عیسائی مسیح کے نزول کی امید رکھتے ہیں، یہودی مسیحا کے منتظر ہیں، اور ہندو کل کی اوتار کی آمد کی توقع کر رہے ہیں۔ یہ ظہور کا وقت دنیا کی تقدیر بدل دینے والا لمحہ ہوگا، اور مختلف مذہبوں کی کتابوں میں اس کے بارے میں جو علامات بیان کی گئی ہیں وہ سب ایک ہی ہستی کے ظہور کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ مختلف کتابوں، روایات اور مذاہب میں جو بھی علامات بیان کی گئی ہیں ان سب کو سمجھنا اور بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ دنیا میں اس نجات دہندہ کے ظہور کی نشانیاں کس طرح مختلف انداز میں آئی ہیں۔ یہ مختلف مذاہب اور کتابوں میں بیان کی گئی علامات ہمیں بتاتی ہیں کہ ظہور کا وقت قریب ہے، اور جب وہ ہستی دنیا میں آئے گی تو یہ دنیا بدل جائے گی۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا جہاں ظلم کا خاتمہ ہوگا اور زمین پر عدل کا نظام قائم ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔